Sanam ko ke johar to tehin dar meten information video ko kating sohar setter kana ape ko talare to nwa information video do hu kana je abo do netar joto morge je smartphone bun ব্যবহার da to smartphone joto morbo jokhon bun ব্যবহার da to onar na meten emergency setting bole meten setting mena to ona idi kate ing tehin ape nwa video darai ting bara ha chopia je nwa emergency setting do check kana to nwa emergency setting do hu kana je abo mane kape je abo nongka ge jaha se daran bun chalana sa abo ekla ge office bun chalak kana se jahanak ge kami bun chalak kana to nongka chalao te rasta re hoyto abo sala nongka miten ঘটনা ঘটাওনা se abo bon ogyan na se abo sala kono accident ঘটনা ঘটাওনা to abo mobile bangbon use dare kana to abo to jotom hora mobile se smartphone ge lock kora tahena to lock kora tahen khan to abo mobile खना abo mane jahai abo ko rescue bana to unko or chikate ape ora hor ko bada he chukwa je ape pe অসুস্থ kana se ape oka hospital re mena pe to ona khatite ape noa jahai emergency setting kana to ona setting korao kate doho ka pe thale jahai ape ko rescue pia se ape sala jodi nongka ঘটনা ঘটা ape pe অসুস্থ kana ape mobile bang pe use tare kana ar ape mobile lock geta pia to un okto ape chepe chikeya se jahai ape ko rescue pia unko chikate ape ora hor ko bada he chopia bada he chokwa ko je ape पे অসুস্থ kana to ona setting do hikana je emergency setting se emergency call jahabon meta to ona do hikana je ape ja mobile mena tape to ona mobile re chala pe prothom re to ona mobile re chalao kate ape setting re pe chalao na to setting re chalao kate ape latar se jodi pe scroll la to onya screen re pe gel namda to ona jokhon latar se scroll kate jaha nongka miten interface to ona interface pe gel nam lekhan ge ona miten all tehna jaha do hikana je सेफ्टी एंड इमरजेंसी तो ओना जखन पे नेललाम तो ओनार पे टाचा तो ओनारे जदि पे टाचा तो ओनारे पे टाच लेखान गे जे नोंका मिटेन इंटरफेस हिजुआ तो ओंडे नो एडिस्टे सेटिंग तहना तो ओना मद्रे नोआ मिटेन सेटिंग कना जे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड तो ओना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड रे चलाव काते যখন আপে पे टाचा तो ओना पे टाच लेखान गे आपे nya noa screen re pe nyel nam gya je nongka miten ape jaha mobile re jaha contact ko mena tape to ona contact nongka samang se hijua to ape ona contact na ape bacha dare je okoi kana ko ape ren family members ape ren jahai close jahai kana ko to unko number ape node add kate pe doha dare jemon in node add keda to nongka ge ape add kate pe doha dare jaha do emergency call re to nongka pe add keda to add kate onde latare miten setting pe nyel nam da jaha do hu kana je jaha do hu kana so when locked to noa locked on kate doho ka pe jate ape mobile jokhon lock tapya to unok to ona number re jate call ganama to ona khatite noa jaha do so when locked noa on kate doho ka pe to noa on kate jodi pe doho ya to আর নোয়া সেটিং पे করা লেখান গে আপে যখন নৌকা আপে সালা জাহানা एक्सीडेंट घटा तबे खान आपे आपेरेन फैमिली मेंबर जहां को रेस्क्यू पिया उनको को कॉल करते को ले उनको खबर को एम दाड़े को तो नवा के तहे कना तेहिना इन्फॉर्मेशन दो जे आ नवा इमरजेंसी जहां नंबर कना तो जतम हरगे ऐड का तो दो का पे जाते आपे मोबाइल जखन लॉक तहेना जहां आपे साला नौका घटना को घटा उन वक्त जाते जहां को रेस्क्यू पिया उनको आपे ओड़ा हर फोन काते को बड़ा हेचो दाड़े को माजे आपे साला नौका घटना घटाओ कना से आपे पे অসুস্থ कना से ओका हॉस्पिटल जने नापे तो অবশ্যই নোয়া সেটিং করা কাতে দহ কাপে আর চেকাবে বুঝো কিনা নোয়া ইনা ইনফরমেশন ভিডিও আর যদি বাকি पे बुझाते इन अवश्य कमेंट करते बाड़ा है चैन पे আর नौका ज्ञान दा इन्फॉर्मेशन वीडियो কাতে নিয়ে जो आपे को तालारे मा तो बेखन ना पा वन आर हो नेक्स्ट वीडियो रे तो ठीक আছে जोहार